बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इसके साथ साथ आपको वेलकम और खुशामदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम अपोजिट वर्ड्स यानी मुतज़ाद अल्फाज परोले कंतरारिये सीखेंगे। वो कौन से मुतज़ाद अल्फाज हैं, वो कौन से मुखालिफ अपोजिट वर्ड्स हैं जो इटालियन में इस्तेमाल किए जाते हैं। कारो महंगा, कारो महंगा। इकोनॉमिको सस्ता, इकोनॉमिको सस्ता कम कीमत। पुलीतो साफ, पुलीतो साफ। स्पोर को गंदा, स्पोर को गंदा। हम इसे जुमलों में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विस्ता स्तांजा ए पुलीता, ये कमरा साफ़ है। क्विस्ता स्तांजा, क्विस्ता कमीचा ए स्पोर्का, ये कमरा या ये कमीज़ गंदी है। बेल्लो खूबसूरत, बेल्लो खूबसूरत। ब्रूतो बदसूरत, ब्रूतो बदसूरत। अशुतो खुश्क, अशुतो खुश्क। बनियातो गीला, बनियातो गीला। नम, जिसे कहते हैं नमी वाला। बनियातो गीला। पविमेंतो ए बनियातो, फर्श गीला है। तुआ कमीचा ए बनियातो, तुम्हारी कमीज़ गीली है। उसके बाद आते हैं मोल्तो मेलियो, बहुत बेहतर। मोल्तो मेलियो, बहुत बेहतर। मोल्तो माले, बहुत गलत, बहुत ख़राब। मोल्तो माले, बहुत गलत, बहुत ख़राब। सुओ पोस्तो ए मोल्तो माले, उसकी पोजीशन बहुत ख़राब है। सुओ पोस्तो ए मोल्तो माले, उसकी पोजीशन बहुत ख़राब है। ग्रांदे बड़ा, ग्रांदे बड़ा। पिकोलो छोटा, पिकोलो छोटा। मिया काज़ा ए मोल्तो ग्रांदे, मेरा घर बहुत बड़ा है। तुआ काज़ा ए मोल्तो पिकोलो, तुम्हारा घर बहुत छोटा है। नैरो काला, नैरो काला। ब्यांको सफ़ेद, नैरो काला, ब्यांको सफ़ेद। सुई कपेली सोनो नैरी, उसके बाल काले हैं। सुई कपेली सोनो नैरी, उसके बाल काले हैं। मी कपेली सोनो ब्यांकी, मेरे बाल सफ़ेद हैं। मी कपेली सोनो ब्यांकी, मेरे बाल सफ़ेद हैं। आचिदो खट्टा, आचिदो खट्टा। लिमोने ए आचिदो, लेमन खट्टा है। दोल्चे मीठा, दोल्चे मीठा। किस्तो पियातो ए डोल्चे, ये प्लेट, ये डिश मीठी है। किस्तो पियातो ए डोल्चे, ये डिश मीठी है। फिर रिपीट करते हैं। मोल्तो मेलियो, बहुत बेहतर। मोल्तो मालते, बहुत गलत। ग्रांदे बड़ा। पिकोलो छोटा। नैरो काला, ब्यांको सफ़ेद। आचिदो खट्टा, दोल्चे मीठा। आचिदो खट्टा, दोल्चे मीठा। मोल्तो फाचिले, बहुत आसान। मोल्तो फाचिले, बहुत आसान। मोल्तो डिफिचिले, बहुत मुश्किल। मोल्तो डिफिचिले, बहुत मुश्किल। कपाचे बासलाहियत, कपाचे बासलाहियत। lui è capace di questo lavoro, वो इस काम की सलाहियत रखता है। lui è capace di fare questo lavoro, वो ये काम करने की सलाहियत रखता है। incapace नकम्मा, सलाहियत ना रखना। incapace नकम्मा, काबिलियत ना रखना। divertente funny, divertente funny। noioso boring, noioso boring। migliore बेहतरीन, migliore बेहतरीन। peggiore बदतरीन, peggiore बदतरीन। mia macchina era migliore, मेरी गाड़ी बेहतरीन थी। mia macchina era migliore,
میری گاڑی بہترین تھی. tua bicicletta era peggiore, تمہاری سائیکل بدترین تھی. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. molto facile بہت آسان, molto difficile بہت مشکل, capace باصلاحیت, incapace نکما, divertente funny, noioso boring, migliore بہترین, peggiore بدترین, migliore بہترین, peggiore بدترین. andare جانا, andare جانا, devo andare a stazione, مجھے اسٹیشن جانا ہے. devo andare a stazione, devo andare a scuola, مجھے مجھے اسکول جانا ہے. tornare واپس آنا, devo tornare da lavoro, مجھے کام سے واپس آنا ہے. devo tornare da lavoro, مجھے کام سے واپس آنا ہے. interno اندرونی, interno اندرونی, esterno بیرونی, esterno بیرونی, باہر والا حصہ, باہر کی جگہ, esterno. diretto سیدھا, diretto سیدھا, storto ٹیڑھا, storto ٹیڑھا. questa strada è diretto, یہ راستہ سیدھا ہے. questa strada è diretto, یہ راستہ سیدھا ہے. sui occhi sono storti, اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں. sui occhi sono storti, اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں. giusto صحیح درست, giusto صحیح درست, sbagliato غلط, sbagliato غلط. sua risposta è giusto, اس کا جواب صحیح ہے, درست ہے. sua risposta non è giusto, sua risposta è sbagliato, اس کا جواب غلط ہے, اس کا جواب صحیح نہیں ہے. giusto درست, sbagliato غلط. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. andare جانا, tornare واپس آنا, interno اندرونی, esterno بیرونی, diretto سیدھا, storto ٹیڑھا, giusto درست, sbagliato غلط. forte مضبوط, forte مضبوط, debole کمزور, debole کمزور. giusto درست صحیح, giusto درست صحیح, sbagliato غلط, sbagliato غلط. suo decisione è sbagliato, اس کا فیصلہ غلط ہے. suo decisione, اس کا فیصلہ, sbagliato غلط ہے. vicino نزدیک, vicino نزدیک, sua scuola è molto vicino, اس کا اسکول بہت نزدیک ہے. distante دور, distante دور. mercato è molto distante da mia casa, بازار میرے گھر سے بہت دور ہے. mercato è molto distante da mia casa, بازار مارکیٹ میرے گھر سے بہت دور ہے. presto جلدی, presto جلدی. io torno presto, میں جلدی واپس آتا ہوں. io torno presto, میں جلدی واپس آتا ہوں. tardi دیر, tardi دیر. lui fa sempre tardi, وہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہے. lui fa sempre tardi, وہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہے. اس کے بعد آتا ہے accelerare, تیز کرنا, سپیڈ بڑھانا. accelerare تیز کرنا, سپیڈ بڑھانا. rallentare آہستہ کرنا, rallentare آہستہ کرنا, سلو کرنا. ridere ہنسنا, ridere ہنسنا. ridere fa bene per salute, ہنسنا صحت کے لیے اچھا ہے. ridere ہنسنا. piangere رونا, piangere رونا. piangere non è un soluzione, رونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے.
piangere non è una soluzione, رونا حل نہیں ہے. rompere توڑنا, rompere توڑنا. non devi rompere questo specchio, یہ شیشہ نہیں توڑنا. aggiustare درست کرنا, aggiustare درست کرنا. devi aggiustare mia macchina subito, تم نے میری گاڑی درست کرنی ہے فوری طور پہ. comprare خریدنا, comprare خریدنا. vendere سیل کرنا بیچنا, vendere سیل کرنا بیچنا. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ سے arrivederci.